नाजरीन, एक ऐसी दुनिया जहां दौलत सांसों की तरह बहती है, जहां महल ज़मीन पर नहीं बल्कि ख्वाबों में उगते हैं, और जहां ताकत, वक़ार और शान व शौकत एक ही ख़ानदान के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। ये दुनिया है कतर के शाही ख़ानदान आल सानी की। एक ऐसा नाम जो मशरिक़ वुस्ता की रेत में लिखी हुई तारीख़ से निकलकर दुनिया की जदीद तरीन ताकतों में शामिल हो गया। कतर का ये शाही खानदान न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया में असर व रसूख रखता है। इनकी मजमूई दौलत का अंदाज़ा 335 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा लगाया जाता है, जबकि मौजूदा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की ज़ाती दौलत 2 अरब डॉलर के करीब समझी जाती है। मगर बात सिर्फ दौलत की नहीं, ये बात है ताकत के सलीके, वक़ार के इजहार और रवायत के इम्तिजाज की, जो इस खानदान को बाकी दुनिया से मुनफरिद बनाता है। ये खानदान महल्लात में रहता है, मगर हर महल एक सल्तनत की तरह है। दोहा में वाक़े अल रियान पैलेस को देखने वाले कहते हैं कि अगर ज़मीन पर कोई जगह शाही ख्वाब के मुतरादिफ है तो वो यही है। सुनहरी दीवारें, क्रिस्टल फानूस, मार्बल के फर्श, सरसब्ज बागात और अजीम सहन, यहाँ हर चीज़ इस बात की गवाही देती है कि दौलत और ज़ौक़ जब मिल जाएं तो जलाल पैदा होता है। इस महल में प्राइवेट सिनेमा, हेलीपैड, अंदरूनी झीलें और वो लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं जिन्हें आम लोग सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं। शाही खानदान के शौक महल्लात पर ख़त्म नहीं होते। अरब दुनिया की सबसे महंगी और नायाब नस्ल के घोड़े रखने के लिए इनके पास है अल सुकब स्टड फॉर्म, जो दुनिया भर में अरबी घोड़ों के लिए बेहतरीन तरबियती मरकज़ माना जाता है। ये सिर्फ घोड़े नहीं बल्कि सदियों पुरानी अरब रवायत की अलामत हैं, ताकत, वक़ार और शान के इस्तियारे। कतर के शाही खानदान की जायदादें सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अहम तरीन शहरों में फैली हैं। लंदन के दिल में इनका डडली हाउस मौजूद है, एक इमारत जो 19वीं सदी में तामीर हुई थी और जिसे कतर के शाही खानदान ने 105 मिलियन डॉलर में खरीदा। ये महल लंदन की शाही तारीख और अरबी शान का इम्तिजाज है। सुनहरी छतों, नायाब फर्नीचर, प्राइवेट सिनेमा, बॉलरूम और वाइन सेलर से आरास्ता ये जगह सिर्फ रहाइश नहीं बल्कि असरो इख्तियार की अलामत है। इसी तरह पेरिस में इनकी मलकियत होटल लाम, जो 17वीं सदी का महलनुमा मेंशन है, 89 मिलियन डॉलर में खरीदा गया। इसके अंदरूनी हिस्से, सालोन और दरियाए सीन के नज़ारे किसी शाही ख्वाब से कम नहीं। दोहा के साहिल के करीब इनका निजी जजीरा अल अफसा आइलैंड भी हैरत का मंजर पेश करता है। यहाँ सफ़ेद रेत, नीला पानी और हरे भरे दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे कुदरत ने खुद इनके लिए जन्नत का एक टुकड़ा तराशा हो। कतर के रॉयल पैलेस, दोहा या अमीरी दीवान की बात की जाए तो ये महज एक इमारत नहीं, ये इक़्तिदार का दिल है। ये वो जगह है जहां से कतर के फैसले, पॉलिसीज और शाही उमूर चलते हैं। 15 महल्लात पर मुश्तमिल ये कॉम्प्लेक्स 500 से ज़ायद गाड़ियों के पार्किंग एरिया, सुनहरी हॉल्स और शानदार इस्तकबाली कमरों पर मुश्तमिल है। यहाँ हत्ता के मुलाजमीन के लिए भी शाही सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ तक कि इनके अमले के लिए मैनहट्टन में 41 मिलियन डॉलर का महल खरीदा गया है, सिर्फ स्टाफ के आराम के लिए। कतर के शाही खानदान की कार कलेक्शन दुनिया की नायाब तरीन गाड़ियों में शुमार होती है। इनके पास बुगाटी वेरोन, ग्रांड स्पोर्ट, वटीस, लैम्बोर्गिनी वेनेयो, फरारी लाफरारी एपर्ता, रोल्स रॉयस फैंटम, मैक्लारेन P1 GTR, एस्टन मार्टिन 177, मर्सिडीज माइबाख 600, पोर्श 918 स्पाइडर और कोनिग्सैग अगेरा RS ग्रिफिन जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। ये सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि इनके ज़ौक़, हैसियत और शाही निशान की अलामत हैं। कतर के शाही खानदान की दौलत सिर्फ जायदादों और गाड़ियों तक महदूद नहीं। कतर के शाही खानदान ने सिर्फ फ़नून ही नहीं बल्कि खेलों में भी दुनिया की तवज्जो हासिल की। पेरिस सेंट जर्माइन PSG क्लब की मलकियत ने इन्हें दुनिया के आलमी स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ा मकाम दिया। नेमार, एम्बापे और लियोनेल मेसी जैसे स्टार्स के साथ कतर ने दुनिया भर में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। और फिर वो लम्हा आया जब दुनिया की नज़रें दोहा पर जमी थीं, फीफा वर्ल्ड कप 2022। कतर ने इस इवेंट पर तकरीबन 220 अरब डॉलर खर्च किए। तारीख का सबसे महंगा खेलों का मुकाबला। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बयानिया था कि कतर सिर्फ एक छोटा मुल्क नहीं बल्कि विजन, दौलत और तंजीम का आलमी निशान है। लेकिन इस चमक धमक के बीच एक सवाल उभरता है, अगर ये बेपनाह दौलत इंसानी फलाह, तालीम या पसमानदा ममालिक के मुसलमानों पर ज्यादा खर्च होती तो शायद दुनिया बदल जाती। फिर भी ये हकीकत है कि शाही खानदान ने फलाही मंसूबों में भरपूर हिस्सा लिया है।
قطر فاؤنڈیشن، جسے شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور شیخہ موزہ بنت ناصر آل ثانی نے قائم کیا، دنیا بھر میں تعلیم، تحقیق، اختراع اور سماجی ترقی کے منصوبے چلا رہی ہے۔ یہ ادارہ عرب نوجوانوں کو مواقع، وظائف اور مستقبل کے لیے اعتماد فراہم کر رہا ہے۔ قطر کے شاہی خاندان کی روزمرہ زندگی بھی کسی نظم کی طرح منظم ہے۔ وقت کی پابندی، آداب کا احترام اور سادگی، یہ تین اصول ان کے طرز زندگی کی بنیاد ہے۔ خواہ وہ عالمی سربراہی اجلاس ہو، کسی نجی تقریب یا عوامی پروگرام، ہر لمحہ وقار اور نظم کی تصویر ہوتا ہے۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی شخصیت اس شاہی روایت کا تسلسل ہے۔ وہ ذہین، متانت اور قیادت کے امتزاج ہیں۔ ان کی گفتگو نرم مگر مؤثر، ان کا انداز سنجیدہ مگر پرکشش ہے۔ وہ عموماً روایتی تھوب اور غترہ پہنتے ہیں جو ان کی قومی نشان اور فخر کی علامت ہے۔ ان کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی اپنی نفاست، فیشن سینس اور وقار کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان کا لباس ہمیشہ روایتی عربی وقار کے ساتھ ماڈرن نفاست کا ملاپ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تقریبات میں ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر تصویر شاہی انداز کی زندہ مثال بن جاتی ہے۔ ان کے نجی ہوائی جہاز اڑتے ہوئے محلات سے کم نہیں۔ بوئنگ 747 VIP ایڈیشن جیسے جہاز جن کے اندر سونے کے نقوش، خوابگاہیں، ڈائننگ روم اور کانفرنس ہال ہیں۔ جب شاہی خاندان سفر کرتا ہے تو دنیا کے بڑے ہوائی اڈوں پر ان کے لیے خصوصی لاؤنج تیار کیے جاتے ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے تربیت یافتہ یونٹ ان کے ساتھ رہتی ہے جو موجودہ ترین گاڑیوں اور کمیونیکیشن سسٹم سے لیس ہوتی ہے۔ شاہی اشانے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سونے کی پلیٹیں، عود کی خوشبو، عربی قہوہ، نایاب پکوان اور مہمانوں کا شاہانہ استقبال، یہ صرف کھانے کا موقع نہیں بلکہ ایک ثقافتی تقریب ہوتی ہے، قطر کی سخاوت، روایت اور تہذیب کا عکاس۔ مگر سب سے خاص بات یہ ہے کہ قطر کے شاہی خاندان کے پاس دولت ضرور ہے لیکن وہ عوام سے کٹے نہیں۔ شیخ تمیم قومی تقریبات میں خود عوام سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مسائل سنتے ہیں۔ یہی بات انہیں ایک حاکم نہیں بلکہ رہنما بناتی ہے، وہ رہنما جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر قطر کے شاہی خاندان کی زندگی کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہوگا: یہ دولت نہیں، نظم ہے۔ یہ طاقت نہیں، وراثت ہے۔ یہ شان نہیں، شناخت ہے۔ ان کی زندگی عرب روایت، مجدیت، علم اور وقار کا حسین امتزاج ہے۔ قطر آج دنیا میں جس مقام پر کھڑا ہے وہ صرف تیل کی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ویژن، نظم اور خود اعتمادی کے سبب ہے جو آل ثانی خاندان نے نسلوں سے پروان چڑھایا۔ یہی وہ زندگی ہے جسے دنیا حیرت سے دیکھتی ہے، ایک ایسا شاہی طرز زندگی جو لگژری سے بھرپور ہے مگر اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہی قطر ہے، دولت کی چمک میں ڈوبا مگر روایت کی روشنی میں زندہ۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمیں بہتر سے بہتر ویڈیوز بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم جلد ہی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔